يسرني الأكرم له ما تيسرني من التوحيد أزهرتني كسر ميب أنا مسلم لم يعل الله أصدق بقلبي مقسم سورة وأقول بلساني لم يدمن زلمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي كوانا بسرة في مدرسة أمار الفاروق أنا يقوم يتامي بسم الله بكم موسى نورا تابو وكم مورا نورا تابو جاسم يا نورا تابو ويدكم نعا نورا تابو بكم دي تونوا تتاكا شيغا نورا تابو بكم بايون تتاكا شيغا نورا تابو Sam juganora yembre por la torre, león tuanora yembre por la inga, pekam di tangkara cetana kura nora tabo, pekam baba kara cetana kura nora tabo, ayo semyetame ashadu alla ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة المسلمات والمسلمات يسرني أن أقرأ لكم ما تيسر لي من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم تؤمنون من صلاة الأربعين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا دار فلا يؤذي غيره بيرنا سيكي. اسمي كنت غندي المجيد في مدرسة عمر الفاروق في الصف الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله من الشيطان الرجيم. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Nous implorons sa guidée, son secours, qu'il nous préserve contre le mal de nos âmes, le mal de nos péchés. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Nul ne peut guider celui qu'Allah a égaré. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider et nous préserver de son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah unique, sans associé. Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave, son messager. Puisse le Tout-Puissant déverser sur lui sa paix et sa miséricorde. Déverser sa paix, son salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que ceux qui emboîtent ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous fasse des gens qui vont emboîter fidèlement les pas du prophète. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous réitérons nos remerciements à Allah qui nous a accordé cette faveur d'être là ce matin pour parler de la fin de cette année scolaire 2022-2023 de l'école franco-arabe Oumar Al-Farouk. Âgé de 12 ans, l'école franco-arabe Oumar Al-Farouk a ouvert ses portes cette année avec 535 élèves des deux sexes répartis comme suit.
Au collège, on a eu 20 élèves en arabe et 16 élèves en français. À l'école primaire, on a eu 479 élèves. Et à l'école maternelle, on a eu 35 élèves. Ces élèves sont répartis en 11 classes, à savoir CP1, 2 classes, CP2, 2 classes, CE1, 2 classes, CE2, 1 classe, CM1, 1 classe, CM2, 2 classes, 6e, 1 classe et maternelle, 1 classe également. Et ces classes sont sur la charge de 14 enseignants, plus un secrétaire comptable, faisant le nombre du personnel à 15 agents, à savoir 6 hommes et 6 femmes pour l'école primaire, 2 femmes pour l'école maternelle et 1 femme au secrétariat. Dirigé par Cheikh Walbego Aboubakar, qui lui-même a tenu la classe de CM2, et M. Abdallah Sawadgo, qui est le directeur de l'école en français. Ces agents sont accompagnés dans leurs tâches par le COGES à l'école, constitué de 4 membres. Le DG, lui-même qui vous parle, Gigma Yakouba, le fondateur, représenté par Kourawo Ahmad, le trésorier Abdul Malik Sawadgo et le commissaire comptable M. Salih Ouedraogo. Par la grâce d'Allah, l'œuvre de ces vaillants hommes nous ont permis d'engranger des résultats scolaires acceptables, avec quelques exceptions. Sans aller trop en détail, nous pouvons citer au niveau de la classe de CM2 que nous venons de fermer cette année, avec 60% de réussite en français et 100% en arabe. En vue de ces résultats, il y a lieu de manifester notre reconnaissance à Allah, le tout miséricordieux, à remercier le corps enseignant dévoué qui se sont donnés corps et âme pour l'obtention de ces résultats, rares dans notre pays, malgré les difficultés rencontrées, telles que, sans être exhaustif, le non-accompagnement des élèves par certains parents, les retards et les absences observées au niveau des élèves, les conditions de travail précaires, à savoir les salaires insuffisants, le matériel de travail insuffisant et inadapté, les tablements insuffisants. À cela s'ajoute également le retard de paiement des frais de scolarité, voire même le non-paiement. Il y a également le bas âge de certains élèves et les élèves venus d'ailleurs qui n'ont pas le niveau mais qui ont été recrutés dans des classes. Nous invitons les parents, d'une part, à remercier l'ensemble du personnel, invoquer Allah pour eux, et d'autre part, à savoir ce qu'ils cherchent et où trouver cela. Ne vous laissez pas distraire par les ondits. Des parents d'élèves se faisaient des soucis du fait que le personnel est plus féminin. D'autre part, par le départ de certains enseignants. La répartition du temps posait également problème au vu des parents. Ceux qui ont cherché à comprendre ont été rassurés et ont eu la chance de garder les enfants dans cet établissement. Ceux qui n'ont pas cherché à comprendre ont changé des écoles pour leurs enfants. Malheureusement, ils ne vont trouver plus de satisfaction ailleurs. Nous vous rassurons une fois de plus que vous n'avez pas à vous inquiéter sur la compétence des enseignants, de vos élèves. C'est du personnel choisi sur beaucoup de critères recommandés par le ministère de l'Enseignement pour ce qui est du français et la charia islamique pour ce qui est de l'arabe. Aucun enseignant ne quitte notre école sans raison valable, soit par sa conduite, soit par sa propre conduite, soit par son incompétence, si le départ est décidé par la commission, ou par la rigueur de l'école, si la décision vient de l'enseignant, ce qui est rare aussi. La répartition du temps est exécutée par les experts en la matière, en la personne de Modir Walbego Aboubakar, lui-même qui est accompagné par d'autres encadreurs pédagogiques. En somme, chers parents d'élèves, qu'on dise du bien ou du mal de votre établissement, dites-leur, les bons maçons se voient au pied du mur. Louez Allah donc,
qui que vous êtes, où que vous soyez, du fait qu'il vous a guidé à porter votre choix sur l'école franco-arabe Oulmar Al-Farouk pour vos enfants, qui n'est ni un choix erroné, ni un choix hasard. Puis il n'a pas Wenam. Il porte à Wenam to Wenam. Il n'a pas Wenam l'or pour il porte à Wenam to Wenam Canoro. La Wenam Songo. Wenam Manton Gurum. Et Yiton Yoya Wenga. Et Yiton Tum Tutu and Wenga. Wenam Canon Ninning is of La Canada. Ninning a Wenam Humense. Yes, our men may Bumka Benten Canon in Kangasavi. Porta Wenam to Wenam Canoro. Wena guto ne menonga ton mana kase tete nan tun tilna kabe lena wena ma yenta wena kata lagman tai le mana kase tinna biya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wena tentuma le biya wena yamba ton ko damte wena pusla tilge inna biyama ne zakaram la porun dama la sahabsi la nirwo nyir han pobam ni mal ta alkiyom dare ko damte wena man ton inna biyama porun pogorba ni lor pore ton ding reyam sallam ko tam te wona posé la wona sika yoro suka wona man fagil albarka ton le ben yilim nar wona barak poso ne wona hu yor son ko ton lunna yibe wa te ton na setab kane nango mar vacances ya kala mbisa ko lon te on vosa yelle ya rona yumna 2022 2023 wa a paraba la auto e te reyam to ton école la pakara ayum pila yibe la auto ne 54 ki yuma hando wa résultat da manyinga et que la warona résultat la mahi to bal wenam sonda lor pore ayum pile yiba lora pore le ne ronna wa école la paka me te kala mise son la ya kala bis ko bonu la bam pisi la nu la paka te abona wele classe fa yili collège arabe ya kala bi pisi français ya kala bis pila yobe primaire ya kala bis ko bona he la piso pe la way maternelle ya kala bis pista la nu la kala bisa fa yili ya classe ram pila yemur poa lab hambewa de CP1 classe ta la classe yibu CP2 ya yibu C1 ya yibu C2 ya classe yemur CM1 classe yemur CM2 ya classe yi 6e de maternelle ya classe yemur te karando ga fangil wele karando pila yemura ya kar sam dam bam pila nase inget karam bisa yelle le bam pa ne secrétaire ya comptable ti nibni so himbe kan nget koronga yella obiya bam pila nu ti bam pila nu ambe kan tum tuma ko jesa mamar da ma ya neba nase nyar tuma poka ti neba nasa poka ya ninga ya école torsa ba ya école fondateur représentant ya trésorier wa ane commissaire au compte ninga likringe ta compte yelle ti wonnam yor so pore nimba marama a observe gab suka ti wonnam sir songe résultat da mayi so marana wonnam songa lowor pore résultat da masom na tonte université en singe ne CP1 nan ton ta CM2 wa ya première wa ngwa won son lor pore pourcentage ma fa gila ya soma lebe ki wala CM2 pour wa afan king CP wa ranna wa arbi na zigwa ton ka mbise kenga ne bam pista la tabo ne kanjira libe da mayibo pista la tabo pour wa karambi pista la yemre en pam CP wa en français wa te pourcentage ya 60% ligam te karambi ko ba zugo karambi pista wa pame arbi na zigwa fayi bam pisila yemre bam pisila yemra bam pisi wa fa paama me ninga hanka paama wa ya karimbi hi kenwa apai ton karimbi den ko wuligam to karimbi ninga ya ton karimbi sa bam fayi la paama me te araba zinwa bam mana wa 100% te résultat ba maton te nyawa lo rapore ton so mame velger sunoro on poso wena embarka wena hu ya yol so na ba ne ha yor so résultat ba magilla ko tonna la leben de mando so ko kar sam dama kar sam nam ni se ya kar sam dam mi tuma la rata tum la no ngob tuma a siliki ya ne tuma wa hasere ninga résultat ba makenga te pam la leben bor kar mbisa balam biasa la marama ter fangila na ta mando so ko ba te résultat nam ni se pam moto wa surtout ke no wala CP wa zingwa ton na mi ke to tun burkina ka na ile ton wa kane aya rare ni yam wa pame école franco arabe en témoin résultat kan ngaburu ken français to pam 60% arabe 100%
ton da tam tini ningan ton di karanse ma fa be rik la wabo inna mi kam te école la han ko résultat nisba vraiment ka sam da ma ka sam da mon to tuma to ton so ma man do wusugo te le lor pore mi kam te ya non wusulo ka sam da ma han jinna pogon wa tum na pogon wa de ne le fa te résultat ba mo kan te pa me abu non ga ton ka te sifum non na man sai pipi enem te kadam bisa han karam na so mam te kadam bisa baram man wana ya ne kadam bisa ko nga yelle wakat fa la manama ok donc ti kadambisa rabia ya ti kadambisa balama mi ya to so ne le bama ti ko nga to on kenge la yin zule san ka to on pame kadambisa le tara le ta damba perable ben jinna men le kawata ya he kasam da matuma me le tara zule biram yasa din ko ya ne le fa gilli ba am ti tara ma ya soma din jikanga ton soma me mando son ko ba la ton leben invité kadambisa rogad be yasa ti kadambi fa pipi pu wena yam pu wena barka lol pole nyer fa bang bu mun ninga hambora ne kama wenga kwa la fo leben bang yela fana leben ko kama ya han leben tole ntigim pam karan songo ninga fo hondata la nyer fa moroge nda kele ga yela azakal yela ti woto ikol ka ya woto ti yam kel garam bala nyambe nga katamba bu mun ninga ikol la hantum na normali ayo yambe ke nga kel ga ne ba goma nti critique la mabebe ti yam kel ga de nyambe nga san wata yam na mi kam sampa gonsi ya ikon yam da so me ke biga la yam han tudugum ba hanken ziga totowa to ton datan na man wana kadin bis baram jinna kane ti yumna han wa singa abige tan to ikon la hangala ga ikon la ya wa kar sam po sa ya wuzugo yiri kala sam dopa ti abum nam har mama kadin bisi baram perme ya am ti kar sam da mazin kali wuzugo lore ti arabi mon ko yabti kar sam da ma lore ti perme le bi ti ton le le parti wa tana mama den ninga wa inange hamti ya wa français wa panga yira arbina afan ya zule son ko kadambisa baramba to bla gomda la le fa yille nyam na mi kam to résultat wa wan kenga tegen trouver ndenge ninga wa nyam na mi kam résultat ma aya wa bum ninga nyam me handa data data buli kam te boy nyam nya wa fa zanga mi kam ti akar sa mon lo kar sa am kazin kan nan lowe ti mi kam to lo ka tar bisie hanka mi kam ti akar sa ma me ngoto wa uligam te école la ndela école ya madrasa la ka ba école da ken bale ne be mbeli ngi école tum wakat fa kar sam dama no ken la hawa kasoma yumna hawa ken to sa ton mi kar sam ma na mana kana ko bise etle ton majin conseil kar sam kang bas donc kar sam hawa lo kana hanka mi kam te yina me ngazo ko diga ami kam te école la menga rigueur te boy bala fa han war kan te ya madrasa te fona wata madrasa o zigi wat fon dat leninga wat fon dat daninga yit fon dat wakat ninga fahanta fuire de madrasa kan madrasa mata ba kay mole waya sababu ti kasam dam perba mi wo go soti bam nan tema école to mi ko sore den kasam nan ni se pa kanwa ya kasam nan ni se de henjini ma mi ti zogor wenge ab zogor ya soma diplôme dam wenge diplôme dam hampidi den ko ya rin ya sababu ti yameti kasam dam ma perba lo ga me ti mbeb ka yam ni simbe kanwa la yelam te boy buma faji la ya bi se la handa tumna bi se la handata yam na le mi kam meti école ya to tem da yen kam ya to wa nyer fa handi kinje ke nga mi mi quoi amin timbe ka ya ton la han tumna den jikanga ton ne kete yilim na yam foso wosgo la lemen de to yama ti yam nyer fa basika abasiki ni jikanga ti ni bla ni sibe fa nyako to no yar han gom to lowa gouvernement gala no kenere ti kar sam so man karam bisa français wa asoman tala diplôme di diplôme ha so man pa ma lor pore atala yel wusuga han so man ntalle te wala zor wenge ya tikbam na yam ne hintika ti yam ha wazar kar sam kat kasama han kata diplôme ya tilet yam ba kasama lembo diplôme so ba yam na kasam ta zura ka malga ya tilet yam ba kasama lembo kasam ninga zura malga ya rin so ti yam ne to wakat fa rimani mera mama na mo bumu ninga han le ben chon wala arbi na zima me wena bum ti kasama de modira han ya ikola tor so ba enyer ko ron hanzeke donc ko ron hanzeke me wala so mama ya ko le kar samba riga bzanda collège la ronna ma ba brika ani tabam namba collège la blebe ko wale CM de classe zab me ngam tole wonnam so la lor pole sirsi kam me ngande CM de wanza ba me résultat la wa 100% yam yen wo tono len ke wala ko la nyol ga wengo ya ba me yehne wakat fa gilli no ken ni ngam nandike te tumna de ma dina han saka nengle ninga wa den ji kanga ton kelen pour da yam barko so te lebe ken wakata zimbi hangom to lo wakata welga ta yam gette wa français wa yira ya bangar ba hazi ninge hemiti lokata handi ko won sonda lor pour ana songa tumna
dat nan ken ken te ngambase nguli yamba wanti mi gam te yam wulan te gomda école kanga ya somala école Umar Farouk ka somala amana wotola yam we wuliga so bala ya nasa dam yete boy les bons maçons se voient au pied du mur maçon kanga ya sant maçon ka somawa ya watna na ta me bazule yamba ngar maçon tirgante bakke den ji kangar fana na tampo wena barka ti bu mun nga yam henya ka yam na wa kens kala biye kanwa akanya kala ya tudu nyakare leben kanya kala me yasa ya la yam nyaka ne bangre tir ko te wena am kele nyaaka tumna wena lokor kama bang nafa wena lokar mbise baramba ti ba me to tir kama kin ni ngar fa gilla handata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.